maayong buntag sa tanan. Taliwala sa dili maayo nga panahon, pero ang Dios nagpabilin nga maayo. Amen? So wag itay angay ika bagulbol nga, Lord, magsimba na unta ko pero gipaulan pa gyud, di na lang sa. No? Ang tinuod nga sukod sa Kristohanon, maayo ang kahimtang o dili, magpabilin gihapon sa Ginoo. Atong dagkutan karon nga Domingo ang kandila sa pagtuo, the candle of faith, in the Roman Catholic na canons, the second Sunday of Advent is not faith but it's peace. Okay? Or the peace candle. But in ours, in the Charismatic Episcopal Church, we candle the light of faith to remind us nga tungod kay giuna nato pagdagkot ang kandila sa paglaom o tungod kay aduna nakitay paglaom, we have faith natay pagtuo. O kini nga pagtuo gipakita kini sa atong ebanghelyo karon pinaagi sa istorya sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag. Sa atong ebanghelyo karon, atong makita ang kinabuhi ni Juan nga magbubunyag, nga gikan sa iyang pagkatao, klaro na ang iyang misyon sa iyang kinabuhi. No? Nga mao ang pag-andam sa dalan sa manluluwas. To prepare the way of the Savior. Okay? Sa wala masayod, kini si John the Baptist o si Ginoong Jesucristo, mag-igagaw kini sila. Okay? They are cousins, actually. Ang age gap nila is only 6 months. No? They are only 6 months apart. And the reason why nganong gipauna si Juan, okay, tungod kay klaro na kayo nga ang iyang misyon nga gihatag sa Ginoo diha kaniya sa iyang kinabuhi is mao ang pag-andam sa dalan. Pero mangutana ta unsa maning dalan nga iyang andamon para sa Ginoo. Okay, unsa man ni taga DPWH ba ni? Unsa man nga kontraktor ni nganong maghisgot matag dalan, no? Hinahi paliw gamay nga feedback. Mao ni ang dalan sa kaluwasan pinaagi sa paghinulsol. Okay, mo ni nga klase nga dalan ang giandam ni Juan nga magbubunyag para sa kalibutan. Ang dalan sa kaluwasan pinaagi sa paghinulsol. The way to salvation through repentance. Mao na nga ang atong tema karon nga kabuntagon, ang Adbyento o sa kapanahon sa pagsangyaw sa mensahe sa paghinulsol. Timana nato, ang panahon sa Adbyento usa kini ka panahon sa pagpenitensya. No? Advent is a penitential season. Okay? Ug aside sa pagpenitensya, usa-usab kini ka panahon sa pagpamalandong ug pag-amgo sa mga nabuhat nato sa atong kinabuhi. Okay? That is why Advent ug Lent maumao lang sila og gitawag nato nga mood sa season. Okay? Nga makita ninyo nga walay mga bibo nga kanang praise songs, no? Gilimit nato nga wala lang sa pakpak, walay hallelujah. Okay? Sa panahon sa Lent, sa Kwaresma, nagpenitensya ta tungod kay atong gihinumdom ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo kung giunsa nato pagbaton og kaluwasan. Pero sa panahon sa Adbyento, nag-amgo ta na malandong ta, ni slow down sa ta aron nga mamalandong pud ta. Okay? Sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo ug labaw pud sa tanan aron pod pagsusi sa atong kinabuhi. Tungod kay gikinahanglan nga hinlo ta sa ikaduhang pag-abot ni Ginoong Jesucristo. That is why ang Adbyento, panahon sa pagpenitensya,
pag-amgo, pagsusi sa kaugalingon tungod kay kinahanglan nga hinlo ta sa pagbalik ni Kristo. Ang mensahe sa paghinulsol mao kini ang pinakaunang mensahe sa kaluwasan nga giwali sa wala pa miabot si Jesus. Okay? The message of repentance is the first gospel that was preached sa wala pa mi abot si Ginoong Kristo. Okay? Balik-balik, no? Ang mensahe ni Juan. Okay? Pag hinulsol ka mo, biyai ang inyong mga sala. Mauna ang pinakaunang ebanghelyo sa wala pa miabot si Ginoong Kristo. No? Importante kayo kini kay ang dalan nga paignan sa kaluwasan paingon man dinhi sa atong kinabuhi, no? Ang makadawat sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo kita man tao, dili man mananap, dili man bato, dili man dahon, kundi kita tao. Mauna nga kinahanglan nga makadungog ta niini nga mensahe. No, sa laktod nga pagkaistorya, giandam ni Juan ang mga kinabuhi sa mga tao nga namati kaniya alang sa pag-abot ni Ginoong Kristo. Okay? John the Baptist was preparing the people. Okay? Giandam niya ang mga katawhan sa pag-abot ni Ginoong Kristo. Pinaagi sa iyang pagwali kanila nga hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Okay? Apan unsa man karon sa atong panahon ang atong response niini nga mensahe sa paghinulsol. Okay? Naghinulsol ba ta? O nagsamot na hinuon nga nagkinabuhi o nagpabilin ta sa pagpakasala? What is our response to that message of repentance? And even to that call for repentance, ni anang tawag sa paghinulsol. Unsay atong tubag ni ana? Naghinulsol ba hinuon ta? Or what ay gihimo? Daghan nga mga Kristohanon karong panahona nga gusto lamang mosimba aron mamati mahitungod sa gugma o kaayo sa Ginoo. No? Mga kaigsunan, mao na atong panahon karon. Gusto lang ta mosimba aron maminaw og mga lami nga wali. No? Pangutana, dautan ba na? Dili na dautan. Okay? Pero gamay na lang ang mga Kristohanon nga andam mamati mahitungod sa mensahe sa kaluwasan ug paghinulsol. Pero walihi gani og bahin sa paghinulsol. Ikaw pa'y kasabaan. Diba? Ikaw pa'y ignon nga nangigo, nanghilabot. Diba? Mawala ang mga Kristohanon karon nga panahon. No? Gusto nato og Ginoo nga katong mahigugmaon, maluluyon, puno sa grasya. Yes, tinuod, naana tanan kang Ginoong Kristo, wala ni question. Pero nakalimot ta nga kung basahon ninyo ang Biblia, naay mga gutlo diha wherein gipakita ni Kristo o gipahingusgan gyud niya nga batok gyud siya sa sala. No? Tagaan ta mo example. Katong bugal-bugalan ang templo. Ngano man, naay na maligya sa gawas, gihimong pasugalan sa mga sugarol, ug uban pa nga mga panglimbong nga mga transaksyon. Unsa yung gipanghimo? Naghimo siya glatos, gipanglatos niya mga tao. O gipangbaliskad ang mga lamisa. Diba? Usahay, ato man ang laktawan ng apart. Kaya dito ragitas Ginoo nga, manlul ka ng kuan, muutan ka ayo. Ano ba? I-skip na to ning apart. Kanang i-confront ta sa Ginoo. Labi na kining bahin sa paghinulsol sa atong mga sala. Okay? Mga igsuon, dili kumpleto ang ebanghelyo kung wala ang mensahe sa paghinulsol. Ngano man,
Tungod kay ang usa sa katuyuan ni Kristo dinhi sa kalibutan mao ang pagpasaylo sa atong mga sala. One of the mission of Christ nganong mianhi siya dili lang aron sa paghatag natong kaluwasan pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, kun dili usab aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Ug unsaon man pagpasaylo kung walay maghinulsol. Amen? Unsaon pagpasaylo kung walay magamgo? Or kung walay mangayog pasaylo? Dawato nato sa dili, gihimo ng normal sa kalibutan karong panahona ang sala. Mao na atong kalibutan karong maigsoon. Normal na ang sala. Gihimo ng kabahin sa atong kinabuhi. Ha? Dili nata mo rebuke, di nata mo hingilin sa maong sala. Ato na hinuong gidawat. Ang uban gipapuyo nato sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug panimalay. Ha? Unya ang paghinulsol, grabing likay-likay. No? Magisgot kag pagbag-o, paghinulsol, pangay nagpasaylo, dili, ulikay gyud. No? Ginormalize nato ang sala. To the point nga halos dili na tagpakarik, dili na agpakaila nga sala pa di ay ni o dili. Okay? Tagaan ta mo example, ang bahalang mga suko mo. Kana mag-ipon-ipon. Ha? Kana mga magtian nga mag-ipon-ipon. Ginormalize na nato. Tinuod dili. Tinuod. Ipon-ipon. Way kasal. Nya mo pay kusog mo tawag nga akong bana, akong asawa. Hagas man nimo na nimo bana og asawa. Nga ayha man nimo na matawag nga bana og asawa kung gikasal na mo. Uyab pa mo. Di mo kasal. Pero unsay gihimo nato? Gihimo nato ng kultura. No? Pag-ipon, pag-ipon. Sige. Hangtod nga na normal nga, wa na gid plano magpakasal. Kaya nakontento na nga mag-ipon. Total, daghan na bitaw atong mga anak. Pero tan-awon nimo ang Biblia. Sala na mga igsoon. Klaro kayo, emphasize nga ayha lang mag-ipon kung magpakasal da. Ha? Ayha lang tipunon sa iyang bana, ang iyang asawa. Take note, ang bana, subot pasabot, nakasal na sila. Ayha niya tipunon. Mubiya sila sa ilang isig kaginikanan. Ug daghan pa kayong mga butang na ginormalize nato. No? Dili na taag paka ila, di na taag paka rebuke, di na nato mabadlong, to be exact. Ngano man, kay mahadlok ta nga ma-offend sila, hadlok ta masakitan sila, hadlok ta nga magkagubot ta sa ila, tungod kay imo silang gisultian nga sayop ang ilang gihimo. Sabta niyo? Okay? Pero that's the truth. Mo nagkamatuoran. Okay? Dagan pa. Tanawa karon. Musulti lang kas laing tao nga bayot siya, tumboy siya. Suko na sila. Kay dili lagi daw. Babae daw kuno sila. Lalaki daw kuno sila. Pag sure diha. Unya kita kay hadlok man ta nga sawayon ta, labi na kay naanay social media karon. Ay sus, grabe ang pagpanaway. Mailhan lang ka nga nang hilabot kas kinabuhis uban. Pwede ka na nila i-post, no? Post ka lang sa Facebook. Tignon din kadayon nga mao kini mo kana. Di ba? Wala natay baruganan sa kamatuoran. Mauna nga grabe ang panghasi sa yawa sa atong kinabuhi kay napuno nata sa bakat. No? Imbes nga mapuno ta sa kamatuoran sa Ginoo, napuno ta sa bakat.
Mao na nga grabe ang pangsinamok sa yawa sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa atong mga pamilya tungod kay nalayo na tas kamaturan. The only way we can truly prepare for God's coming is when our hearts are also prepared. Ang pamaagi lamang nga magapangandam ta sa pagbalik sa Ginoo, sa pag-abot sa Ginoo sa ikaduhang higayon, kung ang atong kasing-kasing andam usab. Mao nga kinahanglan nga pangayoon nato sa Ginoo ang iyang grasya nga makaamgo ta og makahinulsol sa atong mga sala. Okay? Pinaagi lang sa grasya sa Ginoo nga mahimong posible nga makahinulsol ta, makaamgo ta sa atong mga sayop. Maunang pangayoon nato na sa Ginoo. Amen? Kay pinaagi lamang niini kung nahinlo na ta, andam og limpyo ang dalan sa Ginoo pasulod sa atong kinabuhi. No? Kung hinlo ang atong kasing-kasing, no? Andam og limpyo usab ang dalan sa Ginoo pasulod sa atong kinabuhi. Ngano man asa man day magpuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi? Sa atong kasing-kasing. Mao ni ang iyang trono. Musugot mo ang Ginoo sa tanang Ginoo og hari sa tanang hari, mulingkod og trono nga perting hugawa. Diba? Di kita musugot. Mao na nga sa ano pagpanghinlo? Mag-amgo ta, maghinulsol ta. Mangayo tag kapasayloan sa Ginoo. Mao nang adunay sakramento sa pagpangumpisal. Kay the more nga dili ka mangumpisal, the more nga nagtapok na imong mga sala. Mura ra kag nanilhig ana og abog, unya imo rang gibutang sa kilid sa imong or sa suok sa imong balay kay imong gitapok. Tinuod walay makakita, pero sa sige nimong tapok dinha, mudaghan na siya hangtod nga klaro na dayon kaayo. The reason why we keep on saying pangumpisal, no? Paghinulsol sa inyong mga sala, dili na kay aron nga naami mahibaluan bay tungod sa inyong mga sala. Kay una sa tanan, dili mi interesado ana. Kung naguna-huna mo nga interesado mi ana maminaw sa inyong mga life story, kung giunsa ninyo, no, kung giunsa ninyo pagmaniubra anang sala, di gid taw mi interesado ana. Sa tinuod lang na pagkasulti. Kung nasayod lang mo, labi na namo mga pari, kung unsa ka bugat every time mahuman mig pangumpisal. Ano man, kanidawat man po mig bugat pod. Tuo mo gaan kay na, bugat na oy. No? Plus napay usahay ang hunahuna, magdula-dula pa. No? Ang usahay ang hunahuna moingon nga masyak ba, pero ikaw di ka magpakita nga na shock ka diha. Alam mo, kay kadugayan na wala naman, mura na lang nagmarites na namong duha. Ikaw nga gikumpisalan o nangumpisal nimo, mao ba? Daw bios na may tamo dayon. Dili man ta ana. Sugid. That's why we encourage you. No, especially in this season of Advent. Pangumpisal. No? Tulumi kamok pare diri, pili lang mo. Kung may mapili, si Christian ni punsyo na lang. Hindi mo ganahan mo tulo. But in fact, gani, sa kinsa inyo makita, go, confess. Parehas man na Diyos ang among gilagaran. Kaming tulo, nga mga pare, naman may katungod, no? Nami otoridad sa pagpasaylo sa inyong mga sala, agihatag sa Ginoo. Kanamo, pinaagi sa mong ordinasyon. Confess. No? And sometimes, let me tell you this. Usahay, nganong lisod po ta mo dool sa sakramentos kumpisal? Nganong kabalo mo ngano? Tungod kay, di man ta anad mangayog pasaylo, gani, bisan sa atong isig kataw. Di man ta anad. Diba? Munang,
nganong mga tagpasaylos Ginoo nga di gani tagpangay pasaylos at isig katawo lisod man wa man ta na practice. Mga ginikanan, make it a habit sa inyong pamilya, labi na sa inyong mga anak, nga tudloan ninyo sila nga every time naagan sila sala nga mahimo, tudloi sila nga mangayo og pasaylo. Amen, mga ginikanan? Itudlo na ninyo sa ila. Mao na usahay daghan kay tagkontra sa atong kinabuhi ngano man kay di man ta kabalo mangayong pasaylo, no? Mingon na ta nga mawala maulian na lagi na siya. Maulian ra na siya. Mahupanan na siya, mahuwasan ra na. Mahuwasan bitaw, mahuwasan lagi. Pero ang hurt, no? Ang kasakit ug ang damage, no? Dili na totally maulian unless you release forgiveness, unless you ask forgiveness. Dili na totally mawala ang damage. Kung di ka mangayong pasaylo o kung dili kung ka mo pasaylo. Mabitaw nga ang gihimo ni Juan nga magbubunyag, nagwalis siya, pag hinulsol ka mo, o kung sayang sunod gihimo, gipangbunyagan sila. You know? Yang gihimo ang gitawag nato nga baptism of repentance, ang bunyag sa paghinulsol. Okay? Aron nga magpakita nga kining mga tawhana nga nagpabunyag are truly no nahinluan na sa ilang sala. Kay kato sa time ni Juan wala pa may kumpisal ato. Sa panahon pa man ni Kristo nga naay kumpisal sa diyang gibilin niya ang otoridad sa iyang mga apostoles. Mao na mga kaigsunan, let's make it a habit to say sorry when we are wrong. Atong himuon nga kanang habit or kanang maandan unta nato ba nga mangayo gid tagpasaylo kung makasala ta. Unsa may kasagaran atong gihimo, nagpaugat hinuon ta. Nganong mangayo man kog pasaylo nga di man ako'y sayop? Di ba? Siya man. No, una, magbinasula sa ta. Ba, tudlo-tudlo ta. Ikaw mang yun. Ikaw mang yun. Diba? Whether ikaw ang nakasala or ikaw ang wala nakasala, kinahanglan nga mangayo gyapon ka og pasaylo. Sabtan ninyo? Yung matingala mo, Father, yahay ba kayo? Ako pa'y naagrabyado, ako pa'y mangay pasaylo. Kayahay ba? Kinahanglan yun. Ngano man. Kay kung di ka mga pasaylo, nagpakita lang na kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Unsa man. Garbo. Garbuso o garbusa ka nga pagkatao kung imo nang himuon. Kung mauna ang imong naandan. Unya ikaduha, kanang masuko ta, sala man na. Ha? Kana bitaw masuko ta? Nakasala ta dana. Wa gid koy na dungog nga tawo nga nasuko unya ang nasa yang hunahuna kay maayo lang gihapon nga mga plano, maayo lang gihapon nga panghuna-huna, no? Usay kung masuko ta sa ato isig katawo, gipatay naman gani nato, patay naman gani diri sa atong hunahuna, pero buhi parat. Kastorya pa nato, pero diri patay na. Di ba? Unsa may ingon ni Kristo? Ayaw ka mo pagpatay, di ba yun siya? Ayaw ka mo pagpatay. Pero kung kinsa kaninyo, no, ang nasuko sa iyang isig kataw, okay? Sama ra gihapon nga inyo siyang gipatay. Hala. Mao na nga bantayan nato, no? Mao to ingon si Saint Paul nga ayaw ipasalop ang adlaw nga dili ka maulian sa imong kasuko. Do not let the sun go down when you are angry. But pasabot, ayaw na paugmae. Dili, Father, paugmaan ginako kay gahi gig kayo. Kay ani gig ko, Father, dugay kong kahuwasan sa akong kasuko. Kung ingana imong attitude, well, you are really prone nga samukon gikasyawa. Kay
May ang yawa pero puro man kasuko. Never ever in the history of Christianity nga once in bisag kaisa lang nalipay ang yawa. Nalipay in the way nga walay kasuko, walay kalagot sa iya. Okay? Og dili pod unta ta mahadlok sa pagsangyaw sa maong mensahe sa paghinulsol. Usahay mahadlok ta musulti niini nga mensahe ngadto sa uban kay mahadlok ta nga maignan nila nga judgmental, no? Or basin makapasakit ta sa uban, no? Mga igsoon, kung nakakita galing ka sa imong isig kataw, no? Nga nasayop siya, nakasala siya, or nasa'y nahimo nga dili mao, nakita nimo ha, sultii siya. Amen? Uy, tuwag mo. Mao lagi na ko ingon ganina nga, gamay nagpaminaw lagi, basta mensahe lagi paginulsol. Kaya atong gusto lagi maduang, ang Ginoo, ana. Ba? Makakita galing ka, makabalo ka nga ang imong suon na sayop, imong isig kataw na sayop, sulti siya. Pero giunsa na to pagsulti? Tibuok Pilipinas nakabalo. Ha? Ipamalita nato sa walay kalabutan anang tawhana. No? Gipost nato sa social media. No? Sultihi siya. Okay? Kay unsay kalainan nimo sa daotang tao kung ikaw mismo nakakita na or nasayod na nga ang imong igsuon nagpuyo sa pagpakasala pero wa kay gihimo, wa kay gisulti, wa nimo sa pahibal-a. Tinuod kanang tawhana malubong na pag-ayo sa maong sala. Mayong ka nga abala siya diya, iya bitaw na sala bitaw, ulabot ana basta kay nakabalo lang ko, pwede na gumsaba. Tinuod. Kanang tawana, malubong na sa pagpakasala. Kayo man, wala sa kabalo. Nasa dito yung gihimo. Pero ikaw nga nakabalo, no? Pagbantay, kay paninglan kas Ginoo. Nganong wa nimo siya pahibaw-a, nga nakabalo man di ay ka. Diba? Mao ba nakasagara to excuse? Adi ko manghilabot anak kay ila man ang kinabuhi. No? Labi na my goodness wala man kagiignan nga manghilabot. No? Isip usa ka Kristohanon, ha kita ba? Naatay responsibilidad sa usag-usa. Okay? We are our brother's keeper. Okay? So laktod nga pagkaistorya, kamong tanan among responsibilidad. Okay? Kami usab dili bot pasabot kayo nga mga lideres mi ninyo. Kung nakita ninyo nga naa mi dili maayo nga gihimo, sultihi pod mi. Pero sa insakto nga pamaagi, himusulti pod mi ninyo sa insakto nga pamaagi. Amen? Sulti ba? Kay wa ka kay baw katong insultian ni mo imong sig kataw mao tay rason nga makaamgo siya sa iyang dili maayo nga gihimo mao tay makapausab sa iyang kinabuhi aron di ito ni usbon, no? Dili nato itugot nga muratag naglumba bitaw paingon sa langit nga kanang contest bitaw nga kulang na lang magpisikalan na lang bitaw murag basketball ba, no? Say grab nga 20-20 ramon tay pusta pero ang nagdula ba murag labaw pa man 20 pesos pagpatambal ani kay grabing buno, grabing samad. Diba? Hoy, grabe ba kay mo karubo? 5-5 ra atong pusta. Ha? Ana ba? Kasay atong gitrato nga contest sa paingon sa langit. Gusto gyud nato nga kita ra gyud ang makauna. Kung mahimo nga sipaon nato ang uban paubos, sipaon nato aron nga sigurado gyud ang atong islat sa langit. Pangutana na day islat dito sa langit? Na day reservation dito? Asa man lapit mamalit og ticket ana, kay mamalit ta. No?
God desires for all of us to go to heaven with Him. Tinguha sa Ginoo nga kitang tanan makaadto og langit uban niya. Okay? Mao nang ay mugtuo ana magwali nga sila ray gipili ha. Sila ray moadto og langit, sila ray maluwas. Or 144,000 ra makasulod sa langit. Sa pag 144,000 nga ang tao sa kalibutan almost 3 billion naman. No? Mga igsoon, mauni ang kamatuoran. Kung naa ka sa kamatuoran, wala kay angay kahadlukan. Amen? Kung naglakaw o nagbarog ka sa kamatuoran, di ka mahadlok. Mahadlok man ka. Nga naman ka sa kamatuoran. Di ba? Matod pa sa tong sikat nga programa sa ABS sa una kanang kada Sabado sa hapon, itong duha ka attorney ba? Kung nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Kung naa ko kas pangatarungan, idusok yun. Ipaglaban mo. Kita pod, kung naa kas kamatuoran, wa kay kadlukan. Hinuon atong barugan ang kamatuoran kay mauni ang gikinahanglan sa atong kalibutan karon nga panahon nga ang kamatuoran mahitungod kang Ginoong Kristo ang magwagtang sa kangit-ngit sa kalibutan tungod sa pagpakasala. No? Nangit-ngit ang atong kalibutan karon dili tungod kay dag-om, nangit-ngit ang kalibutan tungod sa grabing pagpakasala sa tao. Kung makita lang nato, kung kita tanan ba, kada usa nato dinhi makakita lang kita kung unsa karon ang kalibutan, di ba makaingon gyud ka, Lord, patawad. Makaingon kag, Lord, have mercy on us. Kay ing anak kangit-ngit karon ang kamatuoran ay ang kalibutan. Tungod kay ang kamatuoran ni Ginoong Kristo wala diha nagpatigbabaw. Mao na nga isip nga mga Kristohanon, isip mga sumusunod ni Ginoong Kristo, hinaot nga mobarog ta sa kamatuoran. Amen? Amen. Barog ta sa kamatuoran. Ang grabe nga example anak, tanawa atong kwan karon. Tanawa ang sistema karon sa atong panggobyerno. Unsa man? Puno sa korupsyon. Na di na sala. Puno sa suborno. No? Di nakakakitag, dili naka makakuhag trabaho, gawas kung naa kay ibayad or kung naa kay gamhanan nga baker. Diba? Dili na basihan kung pila imong grado, unsa imong nahuman, unsa imong mga skills, kundi pasihan na kung grabe kag baker. Dumtan ka sa opisina kung dili ka mo sabay sa ilang pamaagi. Diba? Na karon ang kalibutan. No? Kung ikaw maningkamot nga mahimong usa ka maayo nga ehemplo nga empleyado o trabahante, kasuyaan ka sa imong mga kauban, ignon kapag bida-bida. Ignon kapag nagpasikat, nagpasipsip sa imong agalon. Tinuod dili. Wala ay kamatuoran karon. Ano man, tungod lagi kay grabe kangit-ngit ang atong kalibutan tungod sa grabing pagpakasala. Kay wala nay tawo nga nagbarog sa kamatuoran. Kay nga naman, mahadlok man pud ta. Sige na lang, dawat na lang ko anang suborno kay sa matanggal niya ako sa trabaho. Dawaton ko na lang ning corruption. Sa kibaw ka, bisan sa politika, eleksyon. Kay bawog ka nga para sa imo dili na imong angayan nga butaran, pero dako maghatag. Kabig na lang ka. Ba? Mga igsoon, pila na lang ka porsyento sa atong kalag ang nabilin sa ato.
nahurot na natog baligya. Ha? Nahurot na natog baligya. Gihurot na natog baligya ang atong dignidad, ang atong moralidad, ug labaw sa tanan, bisan ang atong pagkakristohanon atong gibaligya. So unsay kalainan nato ni Judas nga gibaligya si Ginoong Hesukristo? Ha? Wala. Monta na'y angay natong amguhon karon nga panahon. Sugot ka, mubalik ang Ginoo, naapaghihapon ka sa dili maayo nga pagkinabuhi. Musugot ka, mubalik na ang Ginoo, pero wa pa ka nakaamgo sa imong mga gipanghimo. Musugot ka, mubalik ang Ginoo, no? Pero naguna-una ka paghihapon sa pagpakasala. May pag ikaw nalay mo uli. Uli sa una, pabalik ko atong Ginoo. Diba? Ano na mga igsoon, bugat ni nga mensahe, pero kamatuoran ni. Ang simbahan, dili mo hikaw ani sa inyo. Whether masakitan mo dili. Kaya nga naman, para ni sa kaayuhan sa inyong kalag. Para ni sa inyong kaayuhan. Naa sa inyo kung dawaton niyo di. Wa may mawala. No? Walay mawala namo nga nagsultian ni. Pero hinaot nga uban ang mapaubsanon og mahinulsolon nga kasing-kasing, mamalandong ta karon nga kabuntagon, no? Og atong untang nga mahikaplagan, makaplagan nato ang atong mga sayop sa atong kinabuhi. Og musulti ta sa Ginoo, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hinlui, O Dios, ang akong kasing-kasing, og hatagi ako og bag-o og masinugtanon nga espiritu. Amen. Please stand.